अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 95। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अज्रन अज़ीमा। मोमिनों में से बगैर किसी तकलीफ के बैठे रहने वाले और अपने मालो जान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जहाद करने वाले बराबर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैठने वालों पर अपनी जानो माल से जहाद करने वालों को दर्जे में फजीलत से नवाजा है और हर एक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भलाई का वादा फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजाहिदों को घर में बैठे रहने वालों पर अजर अजीम में फजीलत दी है। ये इस हालत का जिक्र है कि जब जहाद हर शख्स के ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन ना हो। ऐसे में जो लोग जहाद में जाने के बजाय घर में बैठे रहें, अगरचे इन पर कोई गुनाह नहीं है और इनके ईमान और दूसरे नेक कामों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे जन्नत का वादा किया हुआ है। लेकिन जो लोग जहाद में गए, इनका दर्जा घर बैठे रहे लोग हैं उनसे ज़्यादा है। अलबत्ता जहाँ जहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाए, यानी जब मुसलमानों का अमीर तमाम मुसलमानों को जहाद का हुक्म दे दे या जब कोई दुश्मन मुसलमानों पर चढ़ आए, तो फिर घर बैठना हराम है। इस आयत में हम देखते हैं कि जब ये आयत ला यस्तवी आखिर तक उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलवा कर लिखवा दिया। फिर इब्ने उम्मे मक्तूम आकर अपनी नबीनगी का शिकवा करने लगे। उस पर गैरु उलिज़ ज़ररी के अल्फाज उतरे। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये आयत लिखवाई, मुसलमानों में से घर बैठे रहने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल और अपनी जान से जहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी आप ये आयत लिखवा ही रहे थे कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिहाद में शिरकत कर सकता तो यकीनन जिहाद करता। वो अंधे थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल पर वही उतारी। आपकी रान मेरी रान पर थी। शिद्दत वही की वजह से इनका इतना बोझ पड़ा कि मुझे अपनी रान के फट जाने का अंदेशा हो गया। आखिर ये कैफियत ख़त्म होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर उलिज़ ज़ररी के अल्फाज नाजिल किए। ये सही बुखारी की रवायत है 4592 नंबर पर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला यस्तवी के ज़रिए कि कमज़ोर मुसलमानों की इस्लाह करें, यानी कि वो मुसलमान जो जेन्युइन रीज़न की वजह से, जो किसी जेन्युइन मजबूरी की वजह से जहाद पर नहीं जा सके, और वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जहाद पर चले गए, उनका दर्जा जो मजबूरी की वजह से ना जा सके और उनके बराबर ही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जहाद पर गए। यहाँ पर हर इंसान से कमियां कोताहियां होती हैं, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है, लेकिन मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीन की खातिर तबलीग करना, मुसलसल अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना, बेसिकली ये तमाम चीज़ें जहाद में ही आ जाती हैं। जिस दौर में भी इस्लाम की दावत का काम होगा, जहाद ज़रूरी होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मरा कि इसने किसी जहाद में हिस्सा ना लिया और ना ही कभी इसके दिल में जहाद की ख्वाहिश पैदा हुई, वह नफाक के एक हिस्से पर मरा। ये मुस्लिम की रवायत है 4931 नंबर पर। सबसे पहले इंसान अपने नफ्स से जहाद करेगा, फिर दूसरों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुँचाएगा, जानो माल से जहाद करेगा, बुराई के खिलाफ हर जगह हर तरह के हालातों वाक़यात में जहाद जारी रखेगा और बातिल के खिलाफ, बातिल कुव्वतों के खिलाफ जहाद करेगा। ये तमाम चीज़ें जहाद में ही आ जाती हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा। यहाँ पर दराजतन जन्नत में आला मुकाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہ لیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اسے اللہ رب العزت کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2503 نمبر پر۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سننا، جب تم سودی لین دین کرنے لگو، گائیں کی دم تھام لو، یعنی جانوروں سے محبت کرنے لگو، کھیتی باڑی میں مگن رہو، جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس پلٹ نہ ہوگے۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے 3462 نمبر پر۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین آسمان تک کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ جو ایک تیر مارے اسے 1 درجہ ثواب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ کیا ہے؟ فرمایا، یاد رکھو یہ آپ کی ماں کی چوکھٹ والا درجہ نہیں ہے، بلکہ 2 درجوں کے درمیانی فاصلہ 100 سال کی مسافت کا ہے۔ یہ مسلم بخاری دونوں کی روایت میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے مراد جنت ہے، اور اللہ رب العزت ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتا ہے۔ اسی طرح علماء نے اسی آیت جہاد کے بارے میں کہا کہ یہ فرض عین نہیں ہے۔ اگر فرض عین ہوتا تو پھر بیٹھنے والوں کے لیے کسی فضیلت کا ذکر نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی حالات کے تحت بعض لوگوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی۔ مثلا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، پھر انہی میں جہاد کرو۔ بخاری کی روایت ہے 5972 نمبر پہ۔ معاشرے میں بوڑھے، اندھے، لنگڑے، بیمار، کمزور، وہ تمام افراد جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان کی نیت ہے، ان کا ارادہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے عوض انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔